हेलो गाइस, आज हम बुलिया जाऊ देखो तो ये कार आज हम इधर जाऊ बुलिया को माँ रामचंडी। जय माँ रामचंडी। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। गोइंग टू भारत। देखो ना हमें ग्लास बंद कर भाई, एसी गरम लागलानी भाई। हेलो गाइस, बर्तमान खुंदा खंदरे बसिक जाउछु। फोर सीट रे हम पळे छु 6 जण। 6 जण बसिक जाउछु। तू सेटा सुइस करनु हमें वेरी बेसी फुल पावर ऑन एंड नो बकेट में गवर्नमेंट ना कोई डाउन से सेट कर रहे तेरी गर्लफ्रेंड बोल ले मुझे हिट मी डर्टी में कर दे दो दे तेरी गाना में सोल मार आगे पीछे दुनिया लोग करे तेरे बॉल बस हॉलिडे लगते सी। आज हम जाऊ रामचंडी सेठी भोजी भोजी करियो आ सदा डे कहबो कोन तमा पाटरू किछि को हमर बाटरी कुछ कहबो चाहिबे सदा काट रे मुंडटा। जय जगन्नाथ गाइस, आज हम जाऊ जान जान कोन गोटे भोजी हबो भात को चिकन और मटन खाड़ी स्टार्टर रे गाइना तेरे भाई के बात स्टार्टर रे पनीर कुफ्ता को डालमा आ खटरे कोन हबो अरे ओ साला और ड्राइवर उठी दया कर देखा जाऊ गाड़ी चलाउची आ आगर ब्यूटी देखा जाऊ हम लोकेशन गाई देखि जाऊ लोकेशन सत परी लागुछि भावनार राइजे चले तू बॉम्बे हाथ मिलाना है चला तू थमी थमी जाउछि घरिया ए कहां से ला तीखी है भाई बड़ी आलू भुजिया। ए भाई थोड़ी और डाल दे बीच बीच आइस क्यूब भी निकाल दे। ए भाई थोड़ी और डाल दे बीच बीच आइस क्यूब भी निकाल दे। हाथ में लेकर हो पूछना फिकर हो ना घर वाले नहीं उनका डर हो उसकी करेंगे नायक करेंगे दारू पाए करेंगे दारू पाए। कैमरा देखा चला मस्त करता मस्त हसीना अरे चिकन के स्टाइल कल्ला दीवाना मस्त करता मस्त हसीना काफी वाली कोला ना दादी बात मारला तो खाली मारो चला कमरिया लचकेगी मामा में लचकेगी गुड़ 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 हटिया गोड़े गोड़े तकुमली आए तकुमली आए मन को मारे तकुमली चाल चिकन सारी मारे लगी दिल्ली अरे आलू कोला आलू जान चिकन सारी मोनालिसा मिले कांदे मन खुशी झाड़ी देई गला मते चाड़ी चाली गलू मते बांगर माइना झाड़ी चाली गला मते दुकान लगे रखो आके ना रे ए मांगना बंद। हेलो गाइस, हमें वर्तमान आस्तिलु बुलिबाकू हमर ए पिलाटा बांती करी कि सर देह खराब हेई गला अध रास्ता रे सांग मान देखबे बाती मोले बसी पड़े जोट ए पिला को वर्तमान एक लागिलानी मोले गाइस वर्तमान हमें खजूरी कोली तोड़ुचु गोटौचु हां गोटौचु परा। हेलो गाइस देखंतु हमर एडी खजूरी कोली गछरु खजूरी कोली गोटौचु नाली में कोन नाली काइले तो साइलेंट हो गइछु रे भावना मते अभी पूरा साइलेंट है कॉलोनी आज की बकीरती देखो ना
खुंदी दिले निघा चला बैठ जाओ की वीडियो बने जाओ खुंदी दिले निघा कोणार जायला रे काय दूर काय पकडतो अरे आलो ती जागा आपण गाडी घेऊन पंप करूया हां ते आपण हां ते सायकल आता ओढा घेतो ना बडे घेतो काढिला नित मारुतिला सोई दिल बड़े सोई दिल हेलो गाइस बर्तमान आम रही ये आम रामचंडी रे ये बर्तमान फटो फटो उठेबू आसतु आसतु ये बर्तमान आम झाइला हो जाए हिरो दिरा पूरा व्हाइट हिरो दिरा बाहर व्हाइट हिरो बर्तमान बाहर बर्तमान प्याज कटाकटी चलला अने देल ओए जल्दी गैस लगा जल्दी चिकेन धुआ चलছে আমরা জরি রে ভালো রে তো দা ভালো রে
କଲର ମାଛ ଭାଇ ଭଲରେ ତୁ ତ ସଦେଇ ରହିଲୁ କହିବାକୁ ଏଇଟା ତ କୋଉଟା ଭାଇ ଏଇଟା ଧୋଇବୁ ର ଚିକେନ ଧୋଇଦବ ଭାଇ ତମେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆସି ଯାଇଛୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଆମର ଭାତ ବସା ହେଲାଣି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଚେୟାର ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଥିଲେ ଭାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇ ଭାଇ କାରରେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଚାଉଳ ପକା ହବ ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଲା ରେ ଧୁଆ ହଉଛି ପକା ହବ କହିଲି କଣ ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଉଳ ଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବାରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଭାଇ ଟିକେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶାମିଶ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଗାଳା ହଉଛି ଆଗକୁ ଯା ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପିସ୍ ଏ ଭାଇଟି ଆମର ଗ୍ରୁପର ମେମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟାର ହାତ କାଟିଲାନି ଏ ଭାଇ ଆମର ଏଇଠି ଗୋଳାଗୋଳି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ଟିକେ କେମିତି ଗୋଳଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାଗି ଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚିକେନ ବସେଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ବସି ଯାଇଛି ଜାଳ ଟିକେ କମେଇ ଦିଆଯାଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହଉଛନ୍ତି ବାପା ତୁମ ଡାନ୍ସ ଟା କଲା ଗଲା ତମର ତ ଧୂଆଁର ଚାରିଆଡେ ଆଉ ଏତେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଦେଖିଲ ଗାଡିର ନାଇଁ ରେ ମଣିଷର ଅଧିକ ବାୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଗୁଡା ସିଗରେଟ ଟାଣା ଟାଣି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ବସିଛି ଏଇଠି ଆମର ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମେ ପିଇବୁ ଗ୍ଲାସ କଣ କରିବୁ ଏବେ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଢୋକ ମାରିଦେଇଛି ନାମ ଜିତୁ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଣ୍ଡି ମାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଫାଷ୍ଟ ପିଇଲେ ଆଉ ଆମର ବାପୁ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା କଣ ଯାହାକି ଆମ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବଚବାଟି କିରୋସନ ର ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ରିଏଟର ଏବେ ଆମେ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା ଭାଇ ଯାହାକି ମୋ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ହିରୋ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ସ୍ମାଇଲ ରେ ତାଙ୍କର ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନଥିଲୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଫେଣ କାଢିଲେ ଯୋଉ ପରେ ସାପ କାମୁଡିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିକି ଥଣ୍ଡା ପିଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ନେପାଳୀ ଭାଇଙ୍କର ପାଳି ବାନ୍ତି କରି ଥଣ୍ଡା ଦଉଛୁ ଆମେ ଦେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ ମ୍ୟାନ ଦେଖିବେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଛନ୍ତି ଏକଲା ଏକଲା ଲୁକିକିରି ଯାଇକିରି ଆଉ ହବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଧର ମୁଁ କେମିତି ପିଉଛି ଦେଖ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ ଆମ ଏବେ ଚିକେନ ହେଇଯାଇଛି ଆରେ ସେ କିଛି ନ ବନେଇବୁ ଆପଣ ବଳିକି ରଖିଥା ଘରୁ ଗଲେ ଘରୁଆ ଯିବା ହବ ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସବୁ ରେଡି ହେଲେଣି ଗାଧା ଗାଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ମାନ୍ୟ ମ୍ୟାନ ଆମର ହଉଛି ଚେଞ୍ଜିଂ ମ୍ୟାନ
ଆରେ ସେଠି ବସି ଆମ ସାথେ ପାରିକି ମଜା ଲାଗିବ ସେଠି। ସିନେମାଟିକ ଭିଡିଓ ନା ସେଠି କାଇଁ ମନା କରୁନି ତାହେଲେ ବାପରେ କଣ ଯାଇଥିଲି ଫଟୋ ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କଡା ଧରିବାକୁ ଆସିଛି। କଙ୍କଡା ଧରିବା ଚକ୍କରରେ କେତେ ଗାତ ଖୋଲିଦେଲାଣି, ହେଲେ ସେ କଙ୍କଡାକୁ ପାଇଲାନି। କଙ୍କଡା ବାଲିରେ ପୋତି ନହେଲେ ଆଉ କଣ ତ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ କଙ୍କଡା ଧରିଦେଲୁ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ କଙ୍କଡା ମିଳିଲା। ଏ ଆମର ଚନ୍ଦା ଲୋକଟା କଙ୍କଡା ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ବେପାର କରିବ। ଛୋଟ କଙ୍କଡା ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୋଟି 3। हेलो गाइस, बर्तमान आमर बुलाबुली सैला। आम बर्तमान बाहर की जीवु आमर बासस्थान को। बर्तमान गाधे चेंज चांज कर रैकेट भाइराल हम। हेलो गाइस, बर्तमान आम बाहर आमर चंद्रभागा बर्तमान आम घर को जीवु। घर को जाकर ब्लॉग टाक शेष करूँ। आपण मैंने आम ब्लॉग टी भल लगे शेयर सब्सक्राइब आउ लाइक कर दिंतु। क्या जदि पाँच कही दिंतु सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।